हेलो फ्रेंड्स नमस्कार केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे। तो आज रविवार भिडियो रे आज मोर एकादशी व्रत। तो व्रत रे आज दिन टी केमती कटिव तो आज भिडियो चलते देखने। तो आज भिडियोटी केमती होती चलते देखने आज भिडियो। तो आज हूँ रविवार रे सूर्यंकर व्रत आज होता है। तो व्रत मु करूँ सूर्यंकर तो बर्तमान छाड़ी देती एवं करूँ तथापि रविवार दिन मुझे कौन करे ना सूर्य को तंबा पात्र रे किसी क्षीर कंचा क्षीर गुड़ राशि चाउल हलदी एमती देकर मुझे अर्घ्य दिए एवं समी गछ भी मुझे पूजा करे। समी गछरे फूल दिए सबुदिन कला अपराजिता फूल टे देले बहुत भल होता है ग्रह खंडन होता है। किंतु अपराजिता फूल बर्तमान फुटुनी आउ गोटे फुटीगला गोटे थर कि आउ फुटुनी गछ अच्छी बारे किंतु फूल फुटुनी ता देहरे। तो मंदार फूल टे दे दूची तो ये हूँ समी गछ शनिदेव गछ होता है यहाँ। तो ये मुझे शनिदेव को प्रार्थना करुँची। प्रार्थना कर सारापर मुझे सूर्य को पानी देवी। प्रति रविवार मु सूर्य को यही भाव में पानी दिए। से पूजा करी सूर्य व्रत जो करूँ मुझे तंबा पात्र कंचा क्षीर टी ढाली देती। राशि एवं गुड़ देखिपे ये राशि गुड़ हलदी चाउल आउ फूल मंदार फूल एवं रक्त चंदन देगी सूर्य को अर्घ्य दूसरी। सूर्यंकर सब मंत्र पढ़िकी रविवार दिन मुझे अर्घ्य दिए। अर्घ्य देले कौन होता है ना आम जित ग्रह सूर्यदेव होती ग्रह मान राजा। तेणु आम जीवन में प्रत्येकटी घटना दुर्घटना पछरे आम ग्रह मान हाथ थाए। तो विश्वास अच्छी जे रविवार दिन यू जिनस को देकर आम जदि सूर्य को अर्घ्य दबा ताले हुए तो किसी भी आम जीवन टी किसी भी परिवर्तन घटो। से प्रति रविवार मुझे करे। तो आपण मैंने भी निश्चय करूँ निश्चय आपण जीवन में बहुत भल उन्नति हो। तो ये मुझे सूर्य को अर्घ्य दे दीची। तो देखो कौ भाव में मुझे दूसरी सूर्यंकर सब मंत्र पढ़िकी सूर्य को ये भाव में अर्घ्य देवे जमी कौन सी पात्र देवे जमी सूर्य को दौथुआ जो पानी सी आम पाद उपर न पड़े। तेणु जो पानी आम पकाचे से पानी की आम अर्घ्य दे सारापर आम कौन करवा ना कौन गछ मूल भी आम ढाली पार। सूर्य को अर्घ्य देवा सरीगला सूर्य को मुझे प्रार्थना करके मुंडिया मारे। मुंडिया मारी सारापर अन्य कम करने जी लुगा कपड़ा सब धोई देती भल भाव में सब सुखेदेवी। खरा तो जो हूँ बर्तमान करेन्ट भी रोनी एपटे खरा भी जोर हो भारी माने माने आउ देह हाथ कुंडे कांडे हो भल लगुनि जमा सब देह हाथ सब लानी लानी फड़गलानी बर्तमान आउ बहुत माने विरक्त लगे केबे के जानी वर्षा सबुदिन वर्षा आसुची संध्या बेलू किंतु टिके भी मेघ पकाउनी गछ पतर सब पोड़ी जली गलानी। पानी भी मोटर न उठे सके पानी भी टिके गछरे पड़ी पारनी। तेणु बर्तमान लुगा मैं सब सुखे दूची। भोसुत कह कृष्ण बाणी संसारु तरी जहा शुणी पांडु राजार मृत्यु काले दुष्टे जे राजे नेले बळे गोविंद पादे आश्रा करी जे आत ताई जने मारी पंचभ्राता एक मेले प्रजा को पाली राज्य कले तेबे कि कले पांडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते। एबे सकाळ जलखिया अटा चकटी दौच टी नांगू और रुटी आ भजा हे। तो मु तो व्रत आज कि खाइबिनी व्रत आज तो किसी खाती मैंने भात 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 कि चूड़ा फुड़ा सब मुझे खाएनी। मु खाइबी सब लेंबू जो लेंबू भी नुहे मिश्री पानी ना सागु आमती हल्का हल्का जिनस खाए चाउल जिनस खिया जाए। तो सागु आ मिश्री बतुरे दी कदली ता चकटिकी से 2 गिलास पी देवी बास
ରାତିକି ଆଉ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ଯାହା ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ରାତିକି ପିଇଦେବି ବାସ୍। ତାପରେ କଲରା ଟିକେ ବାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହରେ ତାକୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ରଞ୍ଜା ଫଞ୍ଜା ତ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ସେ କିଏ ତାକୁ ପୋତୁଛି କେଉଁଠି। ତେଣୁ ସେଇ କଲରା ଟିକେ ଫଳିଛି, 4-5ଟା କଲରା ବାହାରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ, କଲରା ଗଛ, ଲଙ୍କା ବି ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ଲଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୁରି ଗଛ ମାଡ଼ିଛି। ସପୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସପୁରି ସବୁ କଷି ହେଇଛି। ସେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଯିବ ନା କ'ଣ ସେ ଆହୁରି ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ସପୁରି ଏପଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଉପର ଉପରୁ ସବୁ ସିଝିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ପାଚିଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଇନି। କଞ୍ଚା ସପୁରି କ'ଣ ହେବ, ସେ ପାଚୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଗପଟେ ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖି ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଆଉ 4-5ଟା ସପୁରି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବି ଯାଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିକି ରହିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗଛ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ହେଲାଣି। ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ହେଇଛି। ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଡେଙ୍ଗାରେ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ହାଣି ଦେଇଥିଲି, ସେ କଅଁଳିଛି। ଏ ଲେମ୍ବୁ ଘରୁ ସରିଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ 2-3ଟା ନେଇଯିବା। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ତୋଳିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପୁରି ଟିକେ ନାକୁ ପାଚିଛି ଅଳ୍ପ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ଘରେ ସେଇଟା ପାଚିଯିବ। କାରଣ ମୂଷା ନହେଲେ ଯଦି ପାଚି ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ମୂଷା ତାକୁ ଖାଇଦେଉଛି ତଳପଟୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ପାଚିଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ଘରେ 2-4 ଦିନ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ପାଚିଯିବ। ବାହାରେ ରଖିଲେ ମୂଷା ଖାଇକି କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ସପୁରି ପୁରା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମାଡ଼ିକି ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ସାପ ବାହାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫଳ ଆସିଲେ ବି ଭଲ। ଏତେ ସପୁରି ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାକ୍ସିମମ୍ 40 ପିସ୍ 70 ମାନେ 40 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ସପୁରି ପୁରା ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ଗଛ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଆଣିକି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବହୁତ ଫଳିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ବହୁତ ନଟି ହେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାପ ସୁପା ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଡର ମାଡ଼େ ତା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ। ଆଉ ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।